परिचय मो ना अशोक कुमार स्वाई मुझे विश्व भ्रातृत्व दिवात्मा परिषद कोषाध्यक्ष आमर ये आश्रम आज 71तम ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र जन्मवार्षिक पालन करा जाउछि। या भागवत सप्ताह 7 दिन पर अर्थात आमर 1 तारिख आरंभ हो आमर 15 तारिख 15 सेप्टेम्बर एटा समापन हेबो। एथिरे जोग देयापाई ओडिशार कोण अनुकूल बहुत माना भाई अपा माने गुरु भाई एवं आध्यात्मिक प्रेमी माने भागवत प्रेमी माने एठाक आसुचंती ठाकुरंकर दर्शन करियापाई सेमानकर सान्निध्य लाभ करियापाई एही कार्यक्रम पालन करियापाई जो जन्म उत्सव पालन करियापाई आमे जो 7 दिन विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम करा जाउची। विभिन्न प्रकार ठाकुरंको बरणी ठाकुरंकर पूजा अर्चना ठाकुरंकर भजन कीर्तन ठाकुरंकर नाम संकीर्तन यही प्रकार कार्यक्रम करा जाउची। ता सहित आनंद बजार भी अच्छी। आनंद बजार परिकल्पना भी बहुत माने संख्यार लोक खाऊँच आसुँच जाऊँ सुंदर भाव में पालन करा जाउची। संध्यार संध्या कार्यक्रम भी अनुष्ठित होउची। मु आपण मानक आउ गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जो आम सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यक्रम करा जाउची बहुत माने पूर्वर पुरातन जो सब हजि जाइए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा घोड़ा नाच है गीतिनाट्य है रामायण है यह सब जो कार्यक्रम आम से पुणी आम यही सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम लोकलोचन को आणुचु आ समाज रे सेटा किभली भाव में आगक आगक बढ़ी गढ़ से भी आम चेष्टा करुचु। आज्ञा आपन परिचय मोर परिचय है कालियांटी शाखा मो ना कार्तिक चंद्र जेना एवं एक सरपंच। कौन कहे आप ठाकुर संस्पर्श आसते ठाकुर संस्पर्श आम तो कहीपरन आम बापा माँ बहुत आगुरी ठाकुर परिचित एवं ये पीठ मोर संदेश पत्र नंबर 2990 मुझे पंचम पाठ पढ़ुली से ठाकुरे आम घर को जाइए आम ठाकुर विषय तो जान नु जिते आम प्रणाम कलु से प्रभु निजे आम गाँव में 3 दिन धरिकी रहिले रहीकि आमर परिस्थिति जो भली प्रकार आम ग्रामर कालियांटी गाँव समस्ते बहु असुविधार सम्मुखीन होते जो दिन ठारू प्रभु गले पाद देले आम गाँव सबु प्रकार उन्नति एवं समस्तंकर सुविधा बहु ऊर्ध्वर रहा। समस्ते जानिले जे आम गाँव में विभिन्न प्रकार समस्या थिला आउ कलहल भी लगुला एवं क्या मन क्या खाऊ नाला जो दिन ठाकुर जाकि पहुँचले से गोटे शाखा घर या से 8-10 जन गुरु भाई मन धारा ग्रहण कले से प्रभु कही जाइए ये पीठ गोटे धर्मपीठ दिने ना दिन हम से एभली प्रकार चली जे कौन दिन नाम बंद ना एवं 12 मासरे 12 पर्व आम कालियांटी शाखार चली हिंदू पूर्णिमा पालन होउची एवं यज्ञ भी होउची सत्संग होउची। तापरे मुझे सरपंच हली प्रभु पाखे समस्ते बहु कंटेस्ट थी तापर आसिक ये बरणी कली प्रभु को जनइली जे एत बड़ पदक्षेप नवा जाऊँगी आपण टे आशीर्वाद करेंगे जा हो प्रभु पाखे नवेदन करके गली तापर सरपंच जीतीगली से जीति जाकि यज्ञ घर फास्ट मुझे कली तापर गोटे मंडप कली एवं प्रभुकर शाखा घर भी कली बहु ठाकुर एत प्रकार माने आशीर्वाद देले जहाँकि न कहले चले सारा विश्व भी मुझे प्रमाण करदे विश्व भ्रातृत्व दिवात्मा परिषद जे ठाकुर गढ़ी जाइछन्ति जे जी जानिछन्ति जे अनुभूति तांकर से बाणी पढ़िछन्ति तांकर जो अनुभूति तांको जे लयरे एवं
ନିଷ୍ଠାପର ସହ ଡାକିବେ ଖାଲି ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରାହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ମୋ ଘରର ଆଶ୍ରମପୁର 1 କିଲୋମିଟରରେ ଆମ ଘର ହାଟପଡ଼ା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟି ତାଙ୍କର ପାଳନ କରାହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ରାମ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ରାମନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବଟି ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2000 ମସିହାରୁ 2000 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ 21 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ 9ମ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଥମ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବା ଅଧିବାସ କରାଯାଏ ଏହା 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏ ଉତ୍ସବଟି ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞର ଉତ୍ସବ। ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ମୂଳ ତାପରେ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପନ କରାଯାଉଛି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାଇ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ସୁବିଧା ଖାଇବାର ସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ନଦାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାନଟି ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ନଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବା ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ ଏ ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏ ଅବତାରୀ ଭିତରେ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଥିଲା ବ୍ୟାପିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଆହୁରି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଯେତିକି ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ କହିକିରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଠାରୁ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କପିଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏମିତି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ସଂସ୍ଥାର 360ଟି ଶାଖାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାଠୁ ବାହାର ପ୍ରଦେଶରେ। ତେଣୁ 40ଟି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ତେଣୁ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଠାକୁର ବା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିଲା ବହୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ 1966 ମସିହାରେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ପଢ଼ିଥିଲୁ। 66 ମସିହାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ହେବ 15ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହେଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରିକଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆମର ସଂସ୍ଥାଟି ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଜି ସଂସ୍ଥା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ କୁମାର ଜେନା ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମାଙ୍ଗା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 71ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ 400 ଶାଖାରୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଏଠି ବନ୍ଦାପନା ବରଣୀ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଠି ଆମର ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା
केन्द्र जिला शाखा को लेकिन विश्व दरबार में पहुँचा ठाकुर यही सुनाम केमती आहरी दीर्घ प्रसार प्रसार हम से 9 दिन व्यापी आमर हिंदू पूर्णमी 9 दिन व्यापी ठाकुर जन्म महोत्सव पालन कराऊँच विशेषकर पाला घोड़ा नाच एवं प्रवचन एवं सांस्कृतिक काम कार्यक्रम होती आमर महांगार विधायक श्रीयुक्त शारदा प्रधान किसी पैसा दे सांस्कृतिक मंडप तांको द्वारा उद्घाटन है आउ नूतन कार्यालय उद्घाटन है ठाकुर माने सनातन धर्मर जहाँ प्रसार प्रसार दैनंदिन कार्यक्रम आमर यज्ञ होची यज्ञ परे परे आपंकर पूजा अर्चना होची पंडित माने पूजा अर्चना करछंती आविर्भाव महोत्सव तांकर बरणी बंदोबस्त करछंती सारा ओडिसा रो जो गुरु भाई गुरु भणी माने शस्य आणुचंती मिठा आणुचंती एवं श्रीपादुका आणुचंती वस्त्र आणुचंती से श्रीगुरु स्वामीकर पाखरे पूजा अर्चना करी पंडित खोल कीर्तन कंसाल धरी से पूजा अर्चना बरणी करी आनंद बजार करी सकाले आपंकर प्रसाद माने खेचड़ी होची आपंकर दीपर अन्न डालमा खटा खीरी होची रातिरे रुटी डालमा होची आमर गुरु भाई गुरु भणी माने एटे प्रसाद पाई सेवा दौन ठाकुर आपंकर 9 तारिख आरंभ हिंदू पूर्णमी आरंभ है सोमवार 9 दिन व्यापी उद्यापन हम नुआ नुआ खबर जानिबा पई आमो LNTV को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।